Ia e whaatalo whaatu i whaafonga mai au tātou e tunu ule nei fo i tūla o le aso. O se whaapoponga fo i nei au tātou por kalami o le whelua inga ma le tai o le malo le fionga le li pa le mia. Ia walawa le whaamalama ina lau whaafonga anga sa mua o le tele o mata upu e le o manino i lau whaafonga anga. Whaatalo whaatu fo i lau a fionga le tai o le malo lau fionga le li pa le mia malo le onu sa i o ti o nei aso. Ia. Malo vo e le tautu e pi e le whaawo i la ngauto pokalane o le whatalandanga ma o mata aupu tau le malo ia o le a whangasolo le vovo vai atu anga i atu i le ruifu lalo le whetu ua tato iai fo e le tau fiafi o tau lau mea. Ia, a walatu il tātara noanga nisi fo im tā upu bo le whaafonfonga mo le tāpo inga fo e sa mo le whangasolonga o ngā ruenga o whainei o le tātou malo. Ia a o tali ai lupe mau a wai a whai unga o le tūlanga le motono o loo i nei le tātou atunu i lana whainga palota. Nā lo whaftai, tau noi lawa fionga. Ia o leo e mai tau atu lawa fionga o lea se tūlanga wai ai le tātou tui pui fo ilia se mai tau atu lava to te tangata pe fe e fai le tui pui al covid. A le wa umana tui lawa fionga le a se fale tonu ia. A me fanan tupu i le taimi o le misala. E tinga ana na ole lusu na ole lima suri ata le mamao le filma in mai isi ai. Ai leo ai tui o no le ai no e li fata wela to ia po le fe fo e manto foi e foi si to nga tanga pe e mo musu e tu e musu e vai fo ma ina ne te e o vai fo mai e me fo mai qua e ma ila ai o to anga e vai fo ma e su e lo tūlanga lo iei, lo toto maulunga. E le tūlanga o lo iei, le maulunga le okisene e le toto. A mea umana, e mangisi... Whaleto. E ngisi whare kongo taipe o le maulunga o suka. E tangata maulunga o suka te au na niva. Ele si fai pula na maliwa i melea le maua suka le tulanga la suka fai pula lea e leo le maulunga le maulalo aila le si lea tonga fiti e whiarua ia ma tua na lo le tutonu tanga la ngona lo e tawala na alwa miti le lole e maua i suka e tau tutua i lunga suka ua maula no tele wanu la si fai pule i le sa ninga i lasto na i fai koe ponga o le taimi ana tua i lunga e langona loa aunga ua ova maula lo le suka kanga ku ilang kanga Ele se lo. ua le se lole ua ngalo o le sa maia i le lole ia na fai lele na fai e fai pera na launga le fai sei uma e on takta palola e se lole ia pe mai foi se ipu foi le mori somali e ma fai ai on to e tu lunga soka e alfa foi la e mene io launga fai ponga e ke launga lo o le upu ma umia koe yamba ia mela na tupu e le uma le launga stoi na
ai pa ulo collapse ia e vatu so ni ule ai ole tulanga lava le ai tato tat fatamala ole sitangata maulunga le toto maulunga a faina fo le fatu le tata fo le fatu e foi le tulanga fa o maulunga telefone soka mai le maulunga tau na ia tu mau pe lo so fu malolo ia me la va per e alla fois la oui me chata alu shaki o mai lo fa la oui ta mai te mi o le tele la tata ale taimi masani tau nei moai ale uma sina tamai tau mafaltai au inula ai ro ngalo kasi la le me mafoi ona mali li fa fo se istangat wa ngalo ia le ingo fala al fatamala yo tele tato o wa maya fo la we ta fiofia il toto maulunga o mai o fala winu ta fiofia lo suka e al fabla velna o fai mangalo o le ngalo na e o na e tono lo bea wa le vola lo langa o mata o puia e o ita tala ele foi bem na wa fionga o le mai tau wina le whaatupula i o le maan lio tangata i ni tia ona o le wha mai laval nei o le COVID. Le fo ilau wha ua whaatino pui pui ngal tātou a tenu ue ala i le tui pui pui le vaccine. Le ase tu langa o iai i al tātou whemalanga inga. O le mea le e a fo e wha pea i a state of emergency. O lo fa o pe ia polo inga fa lave makia e ngalo tangata o le ai alu ia tato polo inga ma o mea o lo fa tontonu atu tato el tato committee o mea na ton fai fa wa e tau na whapea o le malolosi fo i o puipuinga o lo matu e tātou committee pasi fo e cabinet tu sain whautuanga o le mafuanga na o le e lo tō tele ni atu no la langi ua a fia ele COVID sa mole si o America Samones ele va per e tauli ai le vai mai no mai siamo mai fa o mai ala to mai siamo ai le va per na no mai nei e ma lo lo pe ai foi la le fa no historical cases fa bene voi la mamle samo le ala tu mautato ele tu langa ele o iai se siama o COVID. Ele mwhai au tātou mauti noa. E tangata fo ie o mai ma whano fo sea. Nala fo nana whatawai tulanga leo whano fo sea. Mantua fo ila whano fo sea. Ma leo. E mawela wano e tātou fo mai siaki ma atu whaiala tō tōwhitinga ia mamata i tupe. Te mnei la ma le e tō ai ngā vaila aulea tātou te tui ai. Whāluan tui. O i te rātuno e se fo ia
ia la to foi vai la aula tu ya al vai la aula tu ta to o ma na pasia ele fala botong so fu malo lo ina la langi ma o te lo tu nu wa la to fa mai ya ai la je tu ta pe fo sai na ale le o te ma sa le va fo le e o mai ai ya la to ia e mai fa mai anga luanga ia nga luanga tato malai foi le tau fa o mai tua malo o le colisio o le ta fengat ia ma fale te wai mesina sa mo malifa la le fa pito mai ia te vale le mai la tona ai man to foi la sai o ma tua de le ia le pui ma la foi tu il vai la au na fauci ai sai na la to vai la ngau sia la to ia a mai foi la tona e foi la e fa no fo ese foi la to le o mana fai ia fo fanga mo fa no fo sia o la to tele e la va per mai on fa no fo sia i fa tel malo vo lo ex le Sheraton fengo fiora mata tu umala to ne ia alo no venga la ala matua tao fia tanga te to ta talwela e wi ala in tato vai atu akusa wa o tanga taia o to a fia saina o tanga fo e malanga tu fa fo pe tato le vele mo vole ko chao mo mai langa ma mai langa siama e wi ala in fa pe la wa se fe se ya la fo fa ta o to el tato committee of covid fa blave matuya e le umie no fo baba ya no fo ai e no fa no fo se ai ai se matai tu ia le tu langa tua fo mai matai tu se i la volta mi e stadia ia lato e le tu langa lato ia mai sai ala la malai e fa to fo mai on fanga solo lato shaki ma lato fo fuanga ma ton fa per ele ngi si dia ko ona si le fia ngai me ngai ro fo ma fa mai ala fo mai tau ona tasil vayaso ave me fo mai wa uma e na tui lato mo shaki fo lato tuia ila se meto e to no fo Baba ia po le no fese na se va stasi se mate to le tulanga la na o le la no la fa to tang tau a fo ma a fai wa alu ka sanga ko manangi fo ka sanga wa o le la va fa sa ina tato ave vi inga da tu fa malo ya na o no fo ele malosio le lato va inga man pui ngo sa mo mai temini ele ofisia tato ai le ta fiai ya tato te pena sauni in ne te ula matia tato ele fama le tato to va ya tu oso ma ko va fer ka sanga kasi le sia tu no o ile la sotas le sia tu no mama elos te mai no mela na fa
le foi mo ka ofi malo ta pe New Zealand ta pe Fiji ia nisi tangata to malanga maintia o mkwa mawa le pisi le wa ya la no mate tu ta tu malo ele va pe a mulher vive nge e venga palo ona tu uaile me ta un fai mol pui o tatou tangata matutua ia matamati ia mai nga paroka e te tau on na pui le la tu soifua e na ia mau pere soifua lau le o lo nga solo le ia la fa solo nga tatou tui le va pe o le lopo la fo amata sa vai amata il vai ma fo ile o le tu luma lo no winga la tu nga lu le wafu o va la tu vai mo fe lo mai ya ma lo ko ma siama ma ya o le tu la voila il pui nga lava soifua o tatou tangata. Ia wai ona to e tilo le komiti malo e lesi va lea o ma na fu malanga mai Amerika. O tau to tilo ia se ko kilo ia pe tau fa wa pe ko kolopa ku mo le pui nga lava o tatou tangata. Le tulanga la na ele to e malosio le oso il fama o il fama I mal pisi le fai un tato moe tato te matala pea o tato te iva va ma tau tuli mo moe e na ne te I was fai tato il fama lo fa tai sa no o le ma ua tala la fionga o lo ia se fai longa tau aloa mo le kirikiti sa moa ile le vo ina leona por kala me te mini nei o le ai ni ta alo kirikiti fa per tani o mo fai un toi fai o le fai longa tau lo fiong o che foi lo ai che lo che ti no ai no che ti o ya le vai to mana tu po la mere si me ya o le e mantuofo o le che le fa va malo le ua matua malo sia le una ia tato e le kafia ki sabo en fai ngalu ya mau mai fo ni si di liu mai lo fate tai ki pala ni wa mei e ke malanga kua I le aku lau ma kaka over I si atu no ala fa ia tanga o tunu o ia talonga ne ki salam leono e se fulu lua I atunu e full members na winga le vanga ia au mafale tape vo lo kapi au mafale po la unakas e ia New Zealand Australia South Africa Africa Saute ia va pena fo I ma Britania falani o I foi la ki e fakula nga foi la le vaenga Pitoilu le pitolunga po le numeltas le New Zealand Australia o Afghanistan Sri Lanka Pakistan Africa Saute West Indies ia o whapena foi Engelani al vaenga na to sululua pe o sui matutua ia sui sinia la numeltas
ia maleva sulfai la loifo langa la le fa ngo mo associate members ia po associ o suia mo fa ngo o associ o la kapia la lang lo vai foi la o ia kirkiti lo vai foi la ia kirkiti i tulangi e lima Amerika, Europa, Afrika, Asia ma Asia Pasifika sa East Asia Pacific o Coca-Cola lela e kongore kulangi lea o Asia Pasifika isa lela e tatou mai na ve tatou ma affiliate na pe se sui fa pi o ile o ka ko lunga la sos lo no vinga o ma lalo na sa i tatou na vela tatou ma affiliate le luafe na si tia lo fatwa si tia lo tatou tulanga e avea mo meo sui fa sosi e le tausanga lua fe su mafitu o le tulanga la le o ye ne tatou e le lalangi wa lua ke le vave al ka kolua o le la ua ngumele vatu ka ko mai le iwa sulfa o su esos lo winga lo lua valu fiku ongo lima fa kolu lua kasi e o loka ko inga failonga se loka ko ilunga e le sulu lua le su kolo ilo le o le tulangala le na o le ia nei ia taumwhainga al tato asosi kirkiti e Samoa. Le lai lalo o le vainga le tamaitai pule o sala stela vai a tangtau o ia la le tamaitai pule le e vai en fa fuenga tato kirkiti e kasida le talo o le foi fa ululu tina fa popo atu isi mau fala popo tonga o le fa ululu tamaitai o le tulanga la o le tato ilalang e kuva e le sta tulanga la o le mo kwa pik tulanga la le wo tato le nga ngo ufsiga koi mo ke ya wo so mo lo ufsiga ke o ke lo pengo wa ya o ke ya ale tulanga la le sa e ufsiga mo ya ele men tupu o ne na so mai covid vole ko e fayangi kirkiti persani tawanga mantuala o tunu ia sa tato tawanga yo atunu ai le tu is a side Pacific yo tu va o yo o Vanuatu Papua New Guinea pela Papua New Guinea o le fatulanga ngumelkas fakasim Samoa el tato tula ele tupale o tamata e mantua voi la sa maua tato pina aulo ele talonga le Pacifica le wafi suli mai Papua New Guinea ia le fane mo tato pina aulo talonga le la tato le fe mai nei wafi suli o le tulanga la le e aluai le tato kikiti o le mukwa sao ala la e lau mua i tai tuane matu e lona ia official la el fal fanga fale lua ia mamalaina pe lima e malaina ia
o le kaukia la maulunga o le kirikiti Samoa. Nā tātou i mwhai o nā whaingofie o tātou tani malo i tau wanga kirikiti whawamano. O nā i le tau malanga ma mao. O isi atu nuu e whaile kirikiki i ala esu e moi o pe rusu maila ma mao le si malai lai. Lai e whaiai e tau wanga. Au kako. O le mo umai i tuna i mato i malai stele nei. E whaingofie la whai mai nei tau wanga. E le kau ki ngā inga e o ni pasi. Ngā ngā umar ka longa e lisi malai se e mai, lisi malai se e mai, lisi malai e le isi whaingata. O le tūranga fuela na pio whawai fuela na tas. O lea ua whawai ai le ia il sosani le vainga le o soka lola. Le ana mai ai le pe valu e miliona. E whanga io iai malanga malai whawamalo wha e lima. Le whai o e mota. Le apia paka. E le kuaku sa. La ua mai atua ngā ioi mai e msingina. Malwha moe moe tau no atu te sonfo ua mai au malai whawamalo. E la le malai tas. O le a whaamukia e mukia hoi e artificial. E whai la na whai taalonga po le arki mo ngā whai po maleao. E alua taalonga e le palpala. Ono le o whai le tui ngā mutia whapitoa lea. E whatau mo whana o Samoa. A o le turanga le sa fsini mai ai. Le award o se fai longa whapitoa e te milan nei leo leini kirikiti on saulo leo o le polo inga vo le fai loa e atunu ia nisi polkalame o ta longa e me fai on fai le vai tau lea whaunga iai ia latou o tāalo. E maua le tino malosi ma soifu malolo ina me. E ale la sa whaanga solo in polkalame la le a tātou. A mai malsao fo i Australia e whatupe ai. Mo te maitai fo i e vanga e so le tunu. E whai e tālonga SS. Ai ke i la ua watu tātou polkalame. Ai o mai. Ua maua tātou le tūlanga vo le tongi whapitoa le tātou tūlanga. Ia le la ua avelo vo i mal tātou ngoa. Mo le tongi whapitoa mo le tongi whapitoa o le kelope no nuinga lavlangi ato. E to di malatu no le e di mai se tu no le tau vai. O fai se tu no le tau vai. O Asia, Africa, Europa, ma America. Tātou la pe tātou e le masuio. O le nei tu la. Ia, al tale tu la na proclamea sa Fatino. E a fo e mo me proclame fo io ta longa ma singa io inga fatela e mo wai le malosi o le tino ma soi fu maloloina o te mai tai tonu no e fatu pe mai Australia e la o tilo ifo ia la capi fo ia o le fono sini la capi la kirikiti il kirikiti o le fonusili o kirikiti kwa mawa le proclame le fatino i tātou mo le foi fatai tu mai tai pule ma le pule e le manai o le whangasolonga o latu proclame e le foi lata o Samoa ai o le tūtau o pe na siningia o le foi o silfia foi latu
tali ni foi na tato tina o fatino ina ia le foi fa ngata ia por fa ngata a wala ngai ko foi alu mo ki ka malu ki Te mai cha. ki te mai ta Ma lo fa tai sa no. Lau fionga o lena ma ua I tala le TV a New Zealand. Ian bata o le pule o le universite le Pacifica le USP. Le lau fata oto atu se mai ale fono fo ilea le council na maua ilea se taunu unga o le atu nuu o le a ta oto I ele anga ia le pule o le universite fa amautua. Le se taunanga la tamai. ta ofisili la minister onga le fiunga ya lo of mai le I o fono a le lan sa u I fa la longa o le pona poia TV one there a no tuti lo ya o le mta o pu la tana noi a fai pasi a lo le tulanga o le wa mantua al melena avesse ai sto in alea o fa un altro la fono vo il a malo fit o il kai me ko e fa fuori lo na pepito ya mo voloma ma ne fa fuori e mantua la lo tu la fono se tu e che ia lo come le so per mica ia chi pochi se lo o fa ngala malo fiti le ben e chi pochi sco in ol mga voile e va ver se aku la moia le e a fuai ia o ngai lo e a voi malo o le usapi ia le fa nga se occupe el problema ma e a fiai marca kai fo o le fonsi o le fetti ia o le tu la ngala le al tagliato o viviano fallo matune e sono le talla al vai fanua alle nganga le nga ia le fonsili le ia passi allora fa wow ole pulsini en tu le po vela tu no fai no foi ma tu ia sona pemita e fa wa wai a pulenga nelle università pei foi il fai baia effetti ana o vale po e so bo acabo nelle che lo pei a pinco caco lo fa tai sa no manina voi la le ta upu lo fionga le sa ta uele si ta por kala me foilia le na eta uai ia le tulanga le ono a fia of so ani mo to motulite em fai ona e fa manino vai nga ia po tu mau pe ale fa au win of so ani ole mele sa o tala no mo atuai ole wa fia male la rangi fa mai o covid ia ma le voluta tutti lo atu il te lo tu o fa fanga il malo ia fa la portoma ia o la tu trat e o isia tu no ki lo palangi e ko limo ko ai ngo le ki le ngo il pai kasi e ki mai la ko vai e ave ku kai ma ka ele fani e amu fo tato o le ta fili sa no il vai e ki ko ava ku ko fale ka ki lo aku e nei mo tanga te pa maurunga le soifua ya ne mai malako alako pakeke maisi me ko la ko vai ia mo ka foi mo nga falo ele mo fo le jeri mo ki ya nga vai ale ki nga me si fa ka kwa ale tulangala na mo fa manyanga ya sa mo pe utato masani masani lilio o vai taia tua tono il mot le tato te ai mania a ise pungu mo kwa mo mia le vai alapi e kawai me le vai on
o le tunu ne na koafa. O tato. Le ta fili sa no le. Suava. El suava. Le tulangala na le mutua fia ile la langiato. Ele ko kusala. Ele to tusal le ia sosani on sopea le on nafi on pola le na fia ile fono tele asuia tu no ele ADP matala noi le tupe fapito le o le Asian Development Fund ADF le vanga tupe le masani ona faunga ati ya tu tawatia alela wale mai ele ko kusa le replenish mai le po le to mai sa fanga fa tu puati ai le selenia wal so mai ya tu tawatia al fonola le no po sa wa I fo eta to officials le ripoti mai la e acha le pisela pteina e ale nga so ale o le ko le kala ko inga o le ko su saso o le to su saso le tula la o le ko saso o vai kala ko inga o le melale along winga o ka ngo ku ka mi kwa la vele tighten our belts o no winga mo kwa fa mau I ke upa u ele tulanga o ele wale ngo le ko ku sa fa manyanga o mai e tau foi la ya tato on fu tau atato watina fa kwa fu tau ele va più sempre o di lui no ele ha capo kilo poi ya so uma ele struggle e como fenga malo yo isi malo ya wole ni fale mai ko avo o che era ka solo ko como fikinga tamata onga o ko osole malo se pesi al melana le va per le atato no fuori ma va per le o mai va mai tawa na fa wa per fa ti tenga ma tato ave per tato fa lango ma tato fa moi ma le lango I for mai who know better our needs met on tato fire o te ave voi fa malo ia voi si fo mai na ti lato fa tio e tau fainga o fa ia e tange nga fo mai vai tele ma fo fa o te mi tau ona nga lu fa tsia nga fa kio ele sana sao I tau whainga o whainei. Ia, le tūlanga na le tali atu. E tau whainga whoi o le, tau whoi ai ia nai atunu ia malonos. So ni mai atunu vai. O isi atunu pe o kako. Foi le wasitia le maulunga te mawas. La ko kalsang te fa pa foi la no. Ko fa pa foi la no puka. On o mo meu o fa fita wi la le o fenga nei malala. Ai man to foi le o ma le alwa. Le alta te vavaia ma fofau ia matalo le tua ia mai pele malmalama fatau mo le tau
fo I o whawhikauri ngai. Ia me fo I mo le whao pēr o nai tātou taum whainga lo whainei. Malo, whaatai sau noa. No fionga, o lea ona le la no wawa ai atu ai o whai ele whailoa I ngā le fionga I atu ma le vaenga whao whai ele fast. Pisa au ai atu e wha malo si au le vaenga whao whai. Ia me pea la sa momoli e fo ilana wha manuia po le aso so I fua e o le taitai o le vaenga whao whai le fionga ia fia me. Ana le la, na avela i sa whai e sau wha manuianga. Re fota o te I fo iau. Oi, ile. Lo o wai. Fasal lo mai fu le lato Facebook. Ya, ana na wa to famna tu mai. Ya, mori atu la famna lo. Eu ia o tuai. Mori atu la famna lo. Ele sa fa peto. E lo vaso se fua. Ja, ale talo ja so e fa popo nisi o vaso so fu stele. Ja, mese le tau vo tulanga o tulai mai ai. E vea ma fa urunga o le vaima fa fai ale fast. Tau telefoi lea tulanga o tatu iai. Ade tau o le tulanga foi tu le me foi se la topa e lewa o la veta to o veni tatu palmene o mo nel fa per sale manatu o ye tatu o le mo me o le palmene tau pepe o le han palmene e la fa sa mola pese palmene vole un tau pe lungo se la au o le ku la lo le o le lo le o le wo pe lungo yo na ma sa ni va pe ai pe ya ko fe pa Alo o le tu la na le va no lua che fa malo foi ia tupua, e mato tupua sfuto sanga whae iai le chapipi, tu I lunga, maurunga, e ve maor malo, o se to finga whatau ai lo whamarmaru ina ia moga le tunu to file pu. Ia, Malo? O le io o tulanga na tu fo ia le malo I lunga, e malo le nei, avea msutofia mo atu sa paria o lesi la le nei tata o e tono va pe paule o tata o na ausia mo me tati at teleme o le ia se meri paia al malo sutofia palmia su tata o le tuangai taula no whapea o se tamau le tunu ua lava hoi no soifua tautua le foi lau o vai atu malusiasi ana wha malusi au foi lea ia tulai mai foi le fasi ia avese le chapipi ia o mea whapea tupu tatou lala le wela o vai atu atili I strategies po ngai ma uma ia no fai e la to fo I le fio ai tua tu fatupe a o la o vai atu ala no venga o fautuanga ia tu le sal te la to e o le ia le o tau I un alfenga pat si mate tu per po fer le tulanga anga ia ele umale le falang lango le tu o le tuana te faia le fai mantua foi o le tunu nei o le tunu fa vai le tu
mai manusial tel tununga fo matova nga tofinga uma mai la ya Malo, sa lo ila fionga. Lo fionga ole ai sa o fa masinonga ia e fai nei. Ia e mai se lava ole tulanga le fa tau lava ile sui te mai tai le o to fia. mantua al fa masinonga momboa Then my fast. Nasu my fast ya mato suya vipuli. Ya pesta. Na vatule tai faile unga esisele. Molianga ufat. Kwashe. Lela na maloile mato mato la ngal kalian mele fat ai usu ya mol nau usu fast ya to mai vamos não na rua vamos não na rua lá les ma fu eu na mai al fast lato in ia whapopo le lato suino o le malo. In ua tofia le ia limanman. Whaato ia le 4% Tamaita. o te mata. Te ila, ua toe whapipi mai ai. Man fai pule leo o filfilia nei. Leo filfilia na pa uai li man. O le mafuanga la o le whapopo i ai. Wha mawhatili ai le maini o le morianga le alfas whasanga mai i le vaenga le nei. Ele manatu. Ele te tau ona lua ni tofio le tu malole ma esele le tofinga o fai e la sa tango fia i loa mo moana na fi le vaenga le petelia to fa popo mai o to ina le fa ma fati ai le e le fa malo si ati le su al fast e man to voila al morianga vo na mai o ai na le talia mato ya fai na ngana ya ai lunga ale manatu lo si ile tal fena manatu ya famsino na fai el famsino la tal fena ya la no venga la ya malo fai la to ai mankuala al mekele la al tang fia lo al meler to fia i al man al manatu la to sol tu la fon le kaunga e kawanga lima ele to non ai man tu voila il fa pun a olo il fa passe e le sfut passe o sui lima su tasile de nei on fa pelo la e taula il fa winga in il fa vai o il fa vai o tu la fon se alle tu mal mo ya lo ya a fa winga in la le su pasene o le lima lima sultas. Ole tadi. Lima fai pure fine mal fasi fai pure. Le lani me fai ngo oni fasi fai pure. E tawan fai pure a to. Le la ma tu la fono nei. Na pasi ele avo il no fo inga le sa matu ye umu fime. Samatu yai umama ma temile o te telefono e lauri
sa mato iai mafualo le fa mai afualo ngai sa o kula le fa winga ina e kaungongo ole fa mamma o afua o le ta i ole ai vai nga fa o fai vo le tautua la fa mai afualo ngai sa o le me kaungongo sa matu iai umo i whainga tu la folo sa iai ia Harry le leo le fau le fau sa iai ma le loia le voi ngalo me sa pali o pali sa iai foi sa iai ma olo o le la sa mako pasi uma ele ia sa singa ngake e yo uma ele ma ele sul pasak ya o tulanga la na o le la lotea ele solo lo vaso le o ma ko wai le o moria o se mato van e sa fa peto ma lau e na talia la mato ai usu ala to o ila o mantuai le mena tupu il valua ma moli ai e kupua malanga vai pola e fi malanga vai sia matoba e sto no o vai ki nga o pa de va ai mo molia na la pa ua e nga foi kai na de kanya foi mato o lo no venga la nei me e la u fam talanga na faiatu a o le i faia le fenga pa o nei mem toale ya se anga fatama e matuale ya ni i kulanga yanga fakamari ne wala no faiatu al me le la u mo mai o le ko wele mo yanga mako ana le talia mato mo nau ya o ya ni siopsi ia lawa fionga ia wa pisa lava fo itala le atu nui fa pea o se fono tanga sa fia me manisi o fa masino si ni al fa masnonga o le aso fina ngalo ile atu langa wa o le alo atu le lo te al fa masnonga o bata upu ne o fainga palot o tele famtalanga ile la to filo ingala ya chawani o ia te tonu atu to tasio famsa tu pe ya lato fai le lato amiton al tala le si tala voi le so solo ile tulanga wa vai e tangata tam fai ese lo ma fa me tu pe famsu fai la tua meto ma la tu tas il tulanga la vai la meto no famsino e lo al famsino se me wana se wan fai eu come que al fama vai eu come que ai mas foi ile tu nei ele ai se me lilo qual é a mas se me lilo ele vai foi lá on nofo tangata le tu nei ai kula mai ni winga macharobia macharobia ala tu nei qual é a mas se me lilo so kanga va balalaka winga o fa pena o le le tua na famsino ele so fa tangata fo se malayosis ya tawa la le ya mi tonu ma famsino ai lo al famsino le o tutto tas come fa ma vai fai le fa ma vai ya tawa ya no la fa maonia
Ai mantofa. Ya se me natia. E lo uma la ku nge lo se tu no e me fai nga ngai se me. Ai ta wai tam fai. E tali tonuina e tu tasio famusna. The dignity of the court. The integrity of the court. The court system. La le walu me e fa sa lo la. La le fa inga me nga la. I fa sa lo ngani. Ale tulangal na wale sa mata mele sa ton fa tete ya sa fa pitu ena wata tala mai el comité ya le fam sim sil a fa tio sa lek kom fa tio awa e winga le fa tio o le winga le fa tio pe fo le mai ai nga upu le o se fainga fa politik ele ai ma se fainga fa politik a o le ka o ko mai ku le winga upu o le winga upu ele mga al fam sile e sa fa la nga mi ko o le e fo e fast ya e fam singo ya kusa o le fam sile le la tala mai e a mi ko kele o famsino yene o mal fast wa vai la ye ka kio o anga faikionga ya ai mai se faikionga public e tasia fa winga ina e alang faikio le ka kala mai ona la mai e ku ko kasmo na sa tawon fa tete e langa o le ia mga kuia e faariak kau nga pui e famsino kau pui ala lunga ele afo ele fei ma fa sala lau mai ele afo ele pepa de observer ya o winga na ele anga famsino sini ole o kala mai me fa portiki ole alwa ku fa la vela be ya la ko wola mo fo mai kai ya vai la en ka ki ole sasi o fime ta le ka wa nga so nga sa wo ne ya ta wa ya na o fam tala wa o tel ton ma o tomo fa ya tel ton ele tutto tas o fam sino yene la vola na e o mai fam talanga ya no fundo fa mo talo le tua a vifo le famao i fam malan tono i fam sino sa mo ave ese mal lo tomaso sa yo no kalia kuna malo aftai sa no ila wa fionga ye manatu ua manino foi al tele mata upu pe ona fa mamla mai nei ini nei felo inga nei fiafi fa aftai tele mol mato wa noa ia ua fa fonga al tato tunu o ile tato polo kalami masani o le tu ap ma le pale mia se ia lia foi le vai so fo ai mole taimi nei ia fa so ifua ia